बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद है या किसी लाडली का जाती खिलौना। सरकारी कोठी मसमार, करोड़ों के फंड्स गायब और सब खामोश। क्या ये है पाक धरती या नापाक धंधा? आइए पर्दा उठाते हैं एक ऐसी करप्शन कि जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शब्बीर राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल RS न्यूज इनसाइड। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद को हिलाकर रख दिया है बल्कि अवाम के एतमाद को भी चकनाचूर कर दिया है। जी हाँ, बात हो रही है एक जूनियर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती अफसर की, जिसे ताकत, ताल्लुकात और पैसे की हवस ने कानून, जमीर और अवामी मफाद सब कुछ रौंदने का लाइसेंस दे रखा है। आज हम बात करेंगे अजमत फरदौस की, जो ग्रेड 17 की एक कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती एक जूनियर अफसर है, जिसे ग्रेड 19 की सीट पर बिठाकर अरबों के फंड्स को लूटने का मुकम्मल अख्तियार दे दिया गया, दिखाई देने लगा। जी हाँ, ये कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं, ये तो मेरा खिलौना है भाई। अरबों का बजट हो या कानून की किताब, मुझे क्या, मैं तो बस खेलने आई हूं। ये घनौनी ख्वाहिश है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की एक नाम निहाद, खुद साख्ता, होनहार अफसर, जिसने तजावजात के नाम पर शोहरत पाने की कोशिश की और तजावजात के नाम पर किए गए ड्रामों की भी असल हकीकत इस सिलसिलावार सीरियल की तीसरी वीडियो में सबूतों और दलाइल से बताऊंगा। यह महज एक ड्रामा था, असल में कुछ और ही था। ये करोड़ों अरबों के फंड्स की हामिल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद को खिलौने की तरह इस्तेमाल करने वाली एक लाडली अफसर की कहानी है, जो ग्रेड 17 की जूनियर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती अफसर हैं, जिसको खिलाफ सर्वस कवानीन ग्रेड 19 की सीट पर तैनात करके फंड्स के साथ खेलने की खुली छुट्टी दे रखी है। जी हाँ, बात कर रहा हूं अजमत फरदौस, डिप्टी चीफ ऑफिसर कायम म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन की, जिसके बारे में हर रोज कौमी, मकामी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर नेगेटिव खबरें गर्दिश कर रही हैं और कभी लाखों, कभी करोड़ों रुपए के फंड से खिलवाड़ करने की स्टोरियां, हर इनके किस्से जबाने ज़दे आम हैं। लेकिन बावजूद इसके मरियम खान, कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन फैसलाबाद, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, सैयद अली अब्बास बुखारी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खामोश है। बावजूद इसके कि मरियम नवाज शरीफ के विजन और कौमी खजाने को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाली अफसर को मजीद करप्शन, बदअनवानी की खुली छुट्टी दे रखी है। नाजरीन, इसके लाकानूनियत इक़दाम, करप्शन, बदअनवानी, बद इंतजामी, कानून के तनाज़ुर में बयान करना शुरू कर दूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए 3 स्टोरियां 3 वीडियोस में बयान करूंगा। पहली स्टोरी, 1 करोड़ रुपए सरकारी रिहायश की मरम्मत पर खर्च करने और बगैर मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी रिहायश को खुद ही नकारा करार देकर गैर कानूनी तौर पर गिराने पर और बगैर मंजूरी 68 लाख के मजीद टेंडर पहले से तामीर शुदा बेहतरीन सरकारी कोठी को गिराकर करोड़ों का मलबा चोरी करके गायब करने पर। दूसरी स्टोरी, एक सरकारी जीप जो कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से नकारा है, चलने के काबिल ही नहीं, मुख्तलिफ वर्कशॉपों में छुपा कर रखी गई पर फर्जी और कागजी जमा खर्च मबलग 19,13,316 रुपए का, पेट्रोल के गबन और फर्जी कागजी मुरम्मत मबलग 3,41,060 रुपए के गबन पर। और तीसरी स्टोरी लाऊंगा तजावजात समेत दिगर सरकारी जिम्मेदारियों पर नाकस कारकर्दगी पर सबूतों और दलील के साथ। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। देखते रहिए अपने इस चैनल को और जानिए करप्शन की सनसनीखेज खबरें, वो भी सबूतों और दलाइल से। नाजरीन, आप मुलाजा फरमाएं खबर रोजनामा दुनिया फैसलाबाद, पीर 7 अप्रैल 2025, जिसकी शह सुर्खी है कि कारपोरेशन अफसर की रिहायश का मरम्मत के नाम पर करप्शन।
میں آپ کو اس غبن، کرپشن، بدعنوانی اور بد انتظامی کو تفصیل کے ساتھ آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں گا۔ ناظرین، وہ یوں کہ گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ عظمت فردوس جو کہ اس وقت ڈپٹی چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد تعینات تھی، جن کے پاس سرکاری رہائش نہیں تھی، اس نے ایک اہلکار جو کہ پہلے سے سرکاری رہائش واقع فیصل ہسپتال پیپلز کالونی نمبر 1 چیف آفیسر کے پڑوس میں گریڈ 19 کی سرکاری رہائش میں رہائش پذیر تھا۔ عظمت فردوس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ رہائش اس وقت کے چیف آفیسر محمد زبیر بٹو سے کرایہ پر الاٹ کروا لی۔ اب اس بی پی آفیسر کو رہائش کے قبضہ میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہاں جو جونیئر اہلکار گریڈ 14 کا ملازم تھا وہ بھی گریڈ 19 کی رہائش سے اپنے اثر و رسوخ سے الاٹ کروا کر بیٹھا تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک الگ سے سٹوری ہے کہ کیسے عظمت فردوس کو گریڈ 17 کی جونیئر آفیسر ہونے کے باوجود گریڈ 19 کے لیے مختص سرکاری رہائش کا قبضہ ملا۔ بہرحال عظمت فردوس کو میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی طرف سے برلم کنار روڈ فیصل ہسپتال پیپلز کالونی نمبر 1 فیصل آباد میں ایک بہترین کوٹھی بشمول سرونٹ کوارٹر کا قبضہ دے دیا گیا، اور عظمت فردوس اسی حالت میں سرکاری رہائش کو میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کو واپس کرنے کی پابند تھی جس حالت میں اسے دی گئی تھی۔ اگر محترمہ کا سابقہ ٹریک ریکارڈ بھی یہاں ڈسکس کر لیا جائے تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ محترمہ جب میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں تبادلہ کروا کر آئیں تو اس کے خلاف پہلے سے بدعنوانی کی 2 FIR نمبر 25/24 بجرم 471، 409، 468 اور 420 پہ یعنی کہ امانت میں خیانت، دھوکہ دہی، ریکارڈ میں رد و بدل اور استعمال کے جرم میں تھانہ ACE سرکل فیصل آباد یعنی کہ اینٹی کرپشن فیصل آباد اور FIR نمبر 34/22 تھانہ ACE سرکل تفتیشی مراحل میں تھی۔ بہرحال محترمہ نے رہائش کا قبضہ حاصل کرتے ہی فنڈز کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مبینہ طور پر موقع 30 مئی 2024 کو 15,01,899 روپے اور موقع 12 اگست 2024 کو 3 ادائیگیاں بالترتیب 1,99,500 روپے، 1,97,800 روپے، 1,98,500 روپے اور پھر موقع 6 ستمبر 2024 کو 15,01,497 روپے جو کہ مجموعی طور پر مبلغ 35,99,286 روپے بنتے ہیں، کاغذی طور پر نکلوائے، جو کہ ادائیگیاں بذریعہ ظفر اقبال انٹرپرائزز، محمد عمیر شریف انٹرپرائزز، میاں عمر کنسٹرکشن نکلوائی گئی، جس میں میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے سب انجینئر رانا واجد سمیت دیگر دفتر و تکنیکی عملہ سازواز ہے۔ ناظرین، خیر خدا کا مبلغ 35,99,286 روپے سے جب دوزخ نہ بھرا تو اس دوزخ کو مزید مبلغ 68,95,000 روپے کے ایندھن کی ضرورت پڑی۔ ایک ٹینڈر منظور کروایا جس پر ابھی کمشنر فیصل آباد ڈویژن فیصل آباد جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی انتظامی منظوری بھی حاصل نہیں کی گئی تھی۔ ایک بہترین سرکاری کوٹھی کو جو کہ عظمت فردوس کو بہترین حالت میں دی گئی تھی، اس کے کروڑوں کے ملبہ اور حالیہ غبن فنڈز مبلغ 35,99,286 روپے فنڈ سمیت گرا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ اس طرح اس سرکاری رہائش کو مبلغ 35,99,286 روپے، ایک مبلغ 68,95,000 روپے، 2 اور سرکاری ملبہ جو کروڑوں روپے کا خرد برد کیا گیا وہ الگ سے۔ اور پھر اللہ کی امان، مبینہ طور پر معلوم ہوا کہ کروڑوں کی کرپشن، بدعنوانی، بد انتظامی کے باوجود بجائے عظمت فردوس میں دیگر کا محاسبہ یا احتساب کیا جاتا، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا، اسے سابق میونسپل آفیسر فنانس والی سرکاری کوٹھی واقع فوارہ چوک پیپلز کالونی نمبر 2 الاٹ کر دی گئی، جس میں مبینہ طور پر اور ذرائع کے مطابق سرکاری ٹرکوں میں سامان
भर भर के वहां शिफ्ट भी कर दिया गया और ये जो रिहायश मुस्मार कर दी गई उसका मलबा गायब कर दिया गया। जो अजमत फरदौस को चंद माह पहले बेहतरीन हालत में दी गई थी उसका अब कोई वाली वारस नहीं। सब अजमत फरदौस को बचाने में लगे हुए हैं। कहर खुदा का कि उसे अभी तक ना तो मुलाजमत से मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई है और ना ही ट्रांसफर किया गया है ताकि शफाफ इंक्वायरी और तहकीकात सामने लाई जा सके। नाज़रीन, यहां मैं आपके इल्म में लाता चलूं कि जो जूनियर एहलकार जिसके पास ये रिहायश अजमत फरदौस से पहले थी, जिसके साथ एक डील के जरिए और उसे भी फंड्स में नहलाने की डील हुई थी, उसको भी खूब नवाजा गया। उस पर मैं एक मजीद वीडियो लाऊंगा। हाँ, ये भी मालूम हुआ है कि एक गुलाम अब्बास नामी शहरी ने भी अजमत फरदौस वगैरह की इस करप्शन, बदअनवानी, बद इंतजामी और गबन के खिलाफ डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब लाहौर, डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रीजन फैसलाबाद और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब लाहौर समेत मरियम खान कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन फैसलाबाद को दरख्वास्त दे दी है कि अजमत फरदौस में 7 बाद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, अजमत फरदौस को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए और कमिश्नर फैसलाबाद को कहा कि वो हालिया 68 लाख रुपए से जायद रकम को फौरी तौर पर तामीर समेत अदायगी से रोके ताकि मजीद माली नुकसान से बचा जा सके। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कौमी खजाने के लटेरों को भी बेनकाब किया जाए, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना एहतजाज दर्ज करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं लाऊंगा सबूतों के साथ मजीद इंकशाफात अगली किस्त में। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। देखते रहिए RS न्यूज इनसाइड, क्योंकि यहाँ सच दबाया नहीं जाता, दिखाया जाता है। अगली वीडियो में हम लाएंगे FS 8800 नकारा जीप जिसका पेट्रोल बेदर्दी से चुराया गया, तजावजात और दीगर मामलात पर मुकम्मल सबूतों के साथ कहानी का दूसरा और तीसरा हिस्सा।